Ja ovdje u garaži imam sve vrste čekića. Imam redovan čekić, imam veliki gumeni čekić, imam kombinovani čekić, imam drveni stolarski čekić. Imam drveni stolarski čekić. Nemam drveni stolarski čekić. Kakva je ovo garaža? A ljudi moji, pa ne može se ovako raditi. Prvo da vidimo od čega ću da napravim ovaj čekić. Ovdje imam parče oraha koji će da posluži za držku i za unutrašnji deo čekića, a imam i parče jasena koji će da posluži za spoljašnje strane. Dimenzije su već posebna priča i njih ću najverovatnije da skinem sa ovog gumenog čekića, pošto je on trenutno najbliži onome što želim da napravim. Prva operacija koju bi trebalo da izvedem jeste da obradim oba ova komada, prvo na brihneru, pa potom i na dihtu. Ali pošto je ta mašina u stanju kakvom je vidite, što će biti tema neke naredne epizode, mislim da ću moći da iskoristim samo dihtu. To ne bi trebalo da bude neki problem, pošto su oba ova komada poprilično ravna. Napravit ćemo veliki nered, ali nema veze. Dobro, došlo je vreme da preciznije odredim dimenzije samog čekića. Kao što ćete vidjeti na ovom crtežu koji je ispred mene, ukupna širina čekića, odnosno glave čekića bi trebalo da bude oko 150 mm, dok bi dužina, odnosno visina trebalo da bude oko 90 mm. Naravno, sve ove mere su i dalje okvirne i u mnogome će zavisiti od daljeg toka same obrade. Praktično na polovini puta, jer ispred mene su izrezani svi delovi za ovaj čekić.
jedino sam se malo zeznuo oko drške, jer ovaj prorez u koji ulazi klin je trebalo da bude nešto malo manji, ali nema veze. Bitno je da bude dobar spoj. Idemo dalje na spajanje, pa zatim i na završnu obradu. Dakle, da se vratimo na početak. Ja ovde u garaži imam sve vrste čekića. Imam redovan čekić, imam veliki gumeni čekić, imam kombinovani čekić, a imam sad i drveni stolarski čekić. Pa ovo je sad već ozbiljna garaža.
nekog zanima, završni prevoz koji sam koristio za ovaj čekić jeste pčelinji vosak. Nisam ga do sada nikada koristio, te stoga nisam ni siguran da je to najbolja ideja. Uostalom, vreme će pokazati svoje, a mi se vidimo već u narednoj epizodi Ajksa garaže.